Okey kelas, so saya sambung sikit lagi untuk topik 1. Subtopik yang kedua iaitu understand array data structure. Okey, array ni pun sama juga, you all dah jumpa masa programming fundamental. So just kita revise sedikit lah tentang array. So array is a container which can hold a fixed number of items and these items should be of the same type. Okey, dia punya keyword dia adalah same type ya. Saya highlight sikit. Okay, dia menyimpan beberapa item, maksudnya lebih daripada satu data value, tetapi dengan syarat value tersebut mesti dari jenis data yang sama. Most of the data structures make use of arrays to implement their algorithms. Kebanyakannya data structure nanti kita akan guna arrays lah. So following are the important terms to understand the concept of array. So ada dua benda yang awak kena faham iaitu element dan index. Okay, dalam array, elemen itu apa? Elemen itu merujuk kepada each item stored in an array is called an element. And index adalah location di mana kita simpan elemen tersebut. Okay, dan biasanya untuk index ni kalau dalam teorinya kita akan bermula dengan kosong. So, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Okay, itu adalah untuk penerangan bagi array. So for array representations, arrays can be declared in various ways in different language. For illustration, let's take C array declaration. So sama je mana-mana. Array ni kita boleh guna dalam pelbagai language. Sama ada awak belajar Java ke, C ke, C++ ke, PHP, MySQL, kita boleh guna array. Okay. So as per the below illustration, following are the important points to be considered. So index starts with 0 yang seperti yang saya kata tadi lah. Array length is 8 which means it can store 8 elements. Okay, maksudnya dia boleh simpan 9 elemen. So each element can be accessed via its index. For example, we can fetch an element at index 6 as 9. Okay. So, kalau tengok kat sini, kalau, contoh ini dia kurang sesuai, dia tak ada contoh kat sini. 6. Okay, kita tengok contoh yang inilah. Okay, so yang ini, boleh nampak ke? Saya besarkan sikit lah. Okay, so ini adalah contoh you declare array, int array and then ada size, kemudian sama dengan, ini kita panggil sebagai element. Okay, so for example, int adalah data type kita. Array ni adalah nama array kita. And then 10 ni adalah size bagi array. Maksudnya, array ini dia akan simpan 10 data berjenis integer. So, ini adalah value untuk 10 data tersebut. 35, 33, 42, 10, 14, 19, 27, 44, 26 dan 31. Ada 10 nombor. Okay. So, apa yang dikatakan sebagai index pula? Okay, kita tengok sini. Index tu maksudnya bila dalam computer's memory, awak store setiap elemen itu diwakilkan dengan index. Dan index normally dia akan bermula dengan 0. So, sampai 9. Untuk mewakilkan 10 value. Okay. So, next kita tengok pula apa dia basic operations bagi array. So, untuk array dia ada beberapa basic operation. So, ini adalah antaranya lah. Kita ada traverse, insertion, deletion, search dan update. Okay, kalau traverse maksudnya kita print all the array elements one by one. Maksudnya kita traverse lah, buat traversal. Kita menjejaki setiap satu array elements. Insertion maksudnya kita menambah data atau menambah value baru ke dalam kita punya array. Menambah elemen ke dalam array kita. Deletion maksudnya kita remove elemen daripada array kita. Search meaning that kita mencari, membuat carian kepada value di dalam array kita. Kita cari elemen ya. Dan carian ini dia akan berdasarkan sama ada index ataupun value. Okay. Contohnya tadi kalau kita nak cari melalui elements, mungkin kita akan masukkan 27 contohnya. Tapi kalau nak cari melalui index, kita akan masukkan 6 index dia ya. Dan yang terakhir adalah
updates. Okay, basic operation of array adalah update. So, updates maksudnya updates an element at the given index. Maksudnya kita menukar nilai elemen kita dalam array tersebut. Okay, walau bagaimanapun, kita tengok sini, dia ada beberapa disadvantages of arrays lah. Okay, yang you all kena tahu. Okay, we must know in advance that how many elements are to be stored in array. So, array, kalau awak nak gunakan array, awak kena tahu berapa banyak elemen yang kita akan simpan dalam array tu. Maksudnya, awak kena tahu berapa jumlah elemen. So, array is a static structure. It means that array is of fixed size. The memory which is allocated to array cannot be increased or reduced. So, maksudnya kalau kita declare array tu, dia bersaiz 10. Saiz itu adalah fix, tetap. So, kita tak boleh nak increase ataupun reduce dia punya size. Since array is of fixed size, if we allocate more memory than requirement, then the memory space will be wasted. And if we allocate less memory than requirement, then it will create problem. Okay, contoh kat sini, kalau kata kita declare array size-nya 10. So, kita hanya boleh masuk data sebanyak 10 sahaja. Kita tak boleh masuk data yang lebih. Okay, kalau kita masuk 12, dia akan jadi error lah. Masuk je ke 11 pun dah akan create problem. Tetapi kalau katalah size-nya 10, and then kita masukkan 2 data je. So, 8 lagi ruang tadi, dia akan jadi kosong. Dan itu akan menyebabkan pembaziran memory. So, itu antara kelemahan ataupun keburukan arrays. Okay, the element of array are stored in consecutive memory allocation. So, insertion and deletions are very difficult and time consuming. Okay, ini adalah antara kelemahan array. Okay, dia agak sukar dari segi insertion and deletion. Okay, so untuk data structure array, you all kena tahu itu. Apa yang penting adalah you all kena tahu yang ini. Basic operations of array. Sebab nanti untuk topik 2, 3 dan seterusnya, kita akan guna array dan kita akan guna basic operation bagi array ini dalam setiap satu topik yang kita akan pelajari nanti. Okay. So, itu sahaja untuk topik 1. Completely finish topik 1. So, nanti boleh proceed dengan aktiviti 1 yang saya akan up nanti. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.